tumira. Wala. Pasok pala. Joke lang. Gunanan. Tumunton. Ricky, tumira. Hoy, nahawa, pasok. Dikit na dikit ang laban. Badyon, nag-drive. Wala, nako niyo ulit. Pasok. Yes, kaya sabi ko. Pase. Pase. Nilagay ko na. Kunanan. Tumira. Nabuta. Doino. Tumira. Wala. Nalibaw niya ulit. Pinita ulit. Medyo makakuha ng set rebound. Oy, Mete. Nakuha ni Ricky. Ricky Kunanan. Kunanan. Nilabas sa tres. Tumira. Pabanda. Pasok. Benjo. Nag-drive. Pasok. Paste, tumira. Wala, naruwan ni Badyon. Nakuha ni Benjo. Benjo. Tudoynog sa tres. Wala, nakuha niya ulit. Uy, nawala ang bola. Traveling. Tsak-tsak-tsak. Nag-tsak-tsak-tsak. Kunanan, to Paste. To Ricky, Ricky, tumira. Wala, naruwan ni Doynog. Doynog. Naghanap pa ako pati mabibigyan ng bola. Binigay Benjo, Benjo. Binigay Doino, 15 second shot lang. Doino, tumira, wala. Oy, nakuha ni Ricky ang bola. Binigay Kunanan, Kunanan. Oy, paste. Wala, lampas, tira. Nakuha ni Badyon, Badyon. Oy, wala ang bola. Nakuha ni... Jambol, jambol, jambol. Light ball. Light blue ball. Passe, Kunanan. Kunanan, nag-set ng play. Nag-drive. Paso. Uy, nagka-autugan. Time out, time out, time out. Time out, that's blue. And 40. 12 minutes, 40 seconds to play. Maka. Score, all 34, dikit na dikit. Okay, resume. Benjo, to Badyon. Badyon, nagdire-diretso. Pasok. Paste, to Kunanan. To Tumunton. Tumunton. To Kunanan. Kunanan. Tumulpa sa tres. 14 second shot lang. Strikes, wala. Pero may foul. Doino, foul. Pushing. First foul. First foul ni Doino. Kunanan. Sa unang tira. Paso. Second shot, serve out. Pasok ulit. Badyon, to Benjo, Benjo, tag-drive. Wala.
Nakuha ni Doido. Follow up shot. Paso. Ricky. To Men. Men. Mag-isip kung paano ang kanyang gagawin na play. 3 second shot clock. 40 seconds shot lang. Pase, magdiretso. Paso. Budget, tumira. Wala. Pase. Tukunanan. Tukunanan, tumira. Paso. Medyo. Nag-drive. Nahawak. Paso. Ricky, pinapatayan ni Medyo. Ricky. Tunanan, tunanan. Oy, nakagawa ni Medyo. Medyo, tumira. Paso. May foul. Tunanan. Second personal foul. Sir, tunanan. Bonus shot. Pedro sa bonus shot. Paso. Triple play. Kompleto. 43-40. Paste. Nagdire-diretso. May foul. Doidog. Foul si Doidog. Second personal foul ni Doidog. Ba't yun? 10 na foul niya. Pasok. Ang unang tira si Paste. Second throw ni Paste. Pasok ulit. Doidog. Sa ilalim. Open, open. Pasok. Tunanan, tumira. Nakuha ni Pase. Pase, nilabas ulit kay Tunanan. Pasok na wala ang bola. Tumira. Pasok again. Huli. Oy, double dribble. Pase, set na play. Ricky, nag-drive, wala ka. Nakuha ni Pase, oy, dalawa sila sa labas. 10 minutes. 10 minutes, 34 seconds. Pase, nakakuha ng bola. Nag-set na play. Ricky, open na open. Paso. Sa lang po kalamangan ng M2A 46-45. Oy, pase, nakagawang bola. Ricky Tunanan, tumira. Paso. Medyo, nag-drive. Bututak. Nakuha niya ulit. Ricky Doinog. Nilabas. 15 seconds. 15 seconds shot clock. Benjo, tumira. Wala. Nakuha ni Tunanan. Oy, pero hindi na kompleto. Nawala. Oh, time out daw. Time out. Bang light. Sabi yung bola. Oh, hindi pwede. Hindi pwede raw. Diretso. Benjo, tumira. Wala. Nakuha ni Pase. Pase. Ricky. Tumili. Sa banda. Wala. Nakuha ni Benjo. Benjo. Tutubad
Bajon, oy! Labas ang bola. Kailangan mo ba kayo memorize yan? 9 and 32. Boynog. Boynog, tumira, wala. Nakuha niya ulit. Sinira ulit. Paso. Time out. Sir Blue. Ang oras, 9:70. ang oras. Okay, resume na po. Tunala, tupaste. Paste, nagsiset na play. Tumingin kay Ricky, open, tumira, paso. 9 minutes and 4 seconds. Sergio, Doinog. Doinog, tumira. Wala, naribaw yung paste. Paste, nilabas, nag-set na play. Tukunanan, tumeke, tumira. Wala, naribaw yung Doinog. Doinog. Nilabas si Benjo. Nicky Bajon, tumira. Foul. Tessie. Third foul ni Bajon. Wala na! Third foul, Bajon, third. Tunanan, to Paste. Paste. Nagdiretso, binigay kay Ricky. Tumira, wala. Ibang ni Benjo. Umiwas si Doinog. Binalik kay Benjo. Benjo sa ilalim. Uy, nasubutan. Pero may foul. Tunanan, foul. Third foul. Third foul ni Tunanan. 8 and 31. 2 shot. Unang tira. Wala. Ang unang tira ni Pedro. Ang pangalawang tira. Paso. 8 and 31. Paste. Paste, umikot, libre, sa ilalim, paso. Pedro, to Bajon, tumihik, nakagawan, nakuha ni Pedro, muntik na nakagawan, pero nakuha niya ulit, tumira, wala, nakuha ni Ricky, nalabas kay Tunanan, nawakan ang bola, nag-set na play, dapat tayo ni Pedro, Tunanan, oy, nawala ang bola. Doinog, sa ilalim, ginagawa tayo ni Ricky, tumira, may foul, counted foul, Ricky, first personal foul, bonus shot, ng Doinog, 7:55 ang oras, 7:55, Doinog, wala,
Rebound ni Men. Nilabas kay Ricky. Ricky to Paste. Paste. Naghintay. 40 seconds. Wala. Rebound ni Benjo. Benjo. Nakakuha ng bola. Nakay Bajon. Bajon. Uy, may foul. Ricky. Again. Second personal foul ni Ricky. 7:34 ang oras. 52 ang score. Lamang ng dalawa. Ang 52. Wala. Ang unang tira di Bajon. Second shot. Wala ulit. Nakakuha ni Men. Men, inilabas. Naghihintay. Men, binigay sa kay Mark. Nanan. Umikot. Umira. Paso. 7-17. Benjo. Pinabatayan ni Gumangan. Binigay kay Bajon. Bajon. Nag-drive. Wala. Nakuha ni Paste. Paste. Nilabas kay Gunanan. Gunanan. Tumira sa 3. Wala. Oh. Dark ball. 7 minutes. Benjo. Nagdire-diretso. Paso. 6:56 ang oras. Paste. Nag-set na play. Paste. Binigyan ng spin. Binigyan ko dumundon. Open, open. Paso. Ricky 2 points. Uy, naagaw. Bola, bola. Ito ang bola. 52-56. Favor of 56. 6:54 oras. Madaling araw to ah. 6. Paste. Nagharap ng titira. Tumira. Wala. Nakuha ni Bajon. Bajon. Dayon Yuman. Yun na nga ang sinasabi ko. Paso. Dayoyo. Pumasok na. 6:32. Paste. To Ricky. Ricky. Tukunanan. Tunanan. Tumira. Wala. May foul. Doynog. Foul. Warning to graduate si Doynog. Tatlo daw, tatlo. Sab. 6:24. Boyet ang nagbubuit na lahat. Tandaan nyo, si Job, si Boyet. Kaya nagkaroon question, si Boyet lang kayo magtanong. First shot, ito na. Pasok. Second shot. Pasok ulit. 6:24 ang oras. 6:24. Ruben to Bajon. Bajon nakagawag. Paste. Nagdire-diretso. Nakakuha ni Ricky. Pasok. Bajon. Oy, may foul. Paste. Foul. First foul ni Paste. First foul. Penalty. Penalty na. Penalty. 6-18. Bajon, sa unang tira. Wala. Inaalat ko. Inaalat si Master Yoyo. Second throw. Paso. 5 na lang ang labang. Paste. Pinabatayan ni Ruben. Paste. Nag-drive. Pinigay kay Ricky. Tumira. Paso. 6-11. Benjo. Tulalit. Nakagawa ni Paste. Tukunanan. Paso. 6-7. Bajon. Pinabatayan ni Paste. Nag-drive. Wala. Arriba ni Paste. Paste. Inilabas. Nag-set na play.
to Ricky. Ricky, nag-drive. Wala. Nag-drive with Benjo. Benjo, to Ruben. Ruben, nag-drive. Wala. Nakuha ni Paste. Paste. Nilabas ang bola. To Ricky. Ricky, open. Wala. Nariban ni Benjo. Benjo, nilabas ni Ruben. Ruben. Wala ang bola. Benjo. Dinerecho. Wala. Nariban ni Paste. Paste. Tumira. Melce. Nakuha ni Benjo. Binigyan ni Bajon. Bajon, nilabas sa 3. Bajon. To Ruben. Ruben. Binigyan ni Bajon. Nawala ang bola. Nakuha ni Ricky. Ricky. Wala. Nakuha ni Bajon. 5 seconds to play. Bajon, wala ang bola. To Benjo. Benjo, 2 seconds to play. Seconds, shot back. Wala. Passe, inilabas. 4:50. Passe. 14 seconds shot back. Nana, to Passe. To Ricky. Ricky, tumira, pasok. 4:40. 4:40 ang oras. Okay, tuloy daw, tuloy. Bajon. Nag-drive. Paso. Passe, nag-drive. Wala. Oy, may foul. Foul, Passe. Second foul. Penalty. Penalty na, both team. 4:26 oras. Ang oras natin, 4:26 seconds to play. 57, 66. Light blue pala ang penalty, light blue. Kapila, sa pa. Oras 4:26. Okay, receive na po ang ating game. Unang tira, pasok. Second throw ni Benjo. Pasok ulit. Passe. Binigay Tunanan. Tunanan. Reset to play. 40 seconds shot na. Tunanan, nag-drive. Oy, nagbuta. Ako ni Ricky. Oy. Rebound ulit. Pasok ang tira ni Tunanan. 3:56 ang oras. Benjo. Bajon. May foul. Pass again. Sub down, sub. Isa. Third personal foul. Pass. 3:52. Pasok.
Pasok, ang unang tiro ni Bajor. Wala. Ako ang hit. Ay, dahil. Apa? Yamin, sky view. Kami, ang light. Bajor, tumira, wala. Ako ni Joynog, tumira. Pasok. 3 minutes and 42. Kasi, nawala ang bola. Joynog. Nabatay na Ricky. Si Bajor. Bajor, mag-diretso. Offensive foul. Personal foul si Bajor. Penalty na, penalty. Penalty. Ay, offensive pala. Kararaw yun. Three minutes and 30. Pase, mag-drive, pasok. Joynog. Tumira sa 3. Wala. Ako ni Bejo. Hey, nawala. 3 and 16. Pase, ang mag-rebound. Pagtunganan. Nanang, pinabagyan si Bajo, binigyan ng street. Tunanan, nag-drive. May foul sa outing. Joynog, foul. Warning to graduate na po si Joynog. Bonus shot, may Tunanan. 3 minutes and 7 seconds to play. Pasok ang bonus shot. Oy. Single. Bajor. Ibang pagkayan paste. Tumira, wala. Ako na tumira. Paste. Oy. Light ball. 2 minutes and 58 seconds. Paste, Tukunanan. Mag-set na play. Oy, nakakuha ni Ricky. Paste. 40 seconds shot pa. Paste, nag-drive. Wala. Nakakuha ni 2 and 40. Benjo. Tumira, exit. Ako ni Paste, nilabas. 2 and 30. To Ricky. 40 seconds shot ba? 10 seconds shot ba? Wala kang merang tira. Ay, may foul. Paste, warning to translate. Warning to graduate na, Paste. 2 minutes and 3 seconds. 2 and 3. Oh, bonus shot. Wala. Tunanan na ang kuha. Last 2 minutes. Tunanan. To Paste. 40 seconds shot ba? Tunanan. Ricky, tumira. Pasok. 1 and 45. Benjo. Si Bajor, magdire-diretso. Wala.
Navy blue, light. Dark ball, dark. 1 and 40. Oy, may foul. May foul. Who's foul? Graduate na. Two shot. 1:37 ang oras. 1:37. Pasok ang unang tira ni Ricky. 76-64. Pasok ulit ang pangalawang tira. 1:37. Benjo, magdire-diretso. Wala. Nakuha ni Paste, nilabas. 1:29. Ricky, Paste. 40 seconds shot ka. To Kunanan, to Ricky. 10 seconds shot ka. Paste, 5 seconds. Pasok. 3 points ni Paste. 1:11. Bajon. Leo, wala. Nakuha ni Soma. Roy, may foul. Benjo, foul. 1 and 4. 1 minute and 4 seconds. Penalty na yan. 40. Pasok ang unang tira ni Kunanan. 1-4. 1 minute and 4 seconds. Wala ang pangalawa. Nakakuha ni Pedro. 1 minute to play. Ruben nag-drive na ulit. Nakakuha ni Ricky. Oy, may foul. 53. Benjo, second foul ni Benjo. 53 seconds. 5-3 seconds. 53. Unang tira. Wala. Pasok ang pangalawang tira. Subadyon sa press. Wala. Albon ni Paste. Foul. $47 na lang ang natitira. 47. Wala ang unang tira. Bumiti yung ibon. Bumiti. Second shot ni Paste. Wala pa rin. Nakakuha ni Bajon sa press. Wala. Mark Kunanan. 37 seconds. 40 seconds shot ka. 10 seconds. 5 seconds shot ka. Wala. Ako ni Benjo. 19 seconds to play. Bajon, wala. 15 seconds. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,